Shanghai, good morning, Air France 112, descending flight level 4,800 meters. Air France 112, shall approach, descend maintain 4,200 meters. Descending 4,200 meters, Air France 112. 4002, ça fait 13 800, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Et c'est 3006 à transition. Tout à fait. I shall approach Global AGL 1217, climate to 2,700 meters. JL 1217, shall approach, climb maintain 3,600 meters on standard. Climate to 3,600 meters on standard AGL 1217. Shanghai approach, good morning, spring 852 and climbing 2,700. Spring 521, shall approach, climb maintain 3,900 meters on standard. Climb maintain 3,900 meters on standard, spring 8521. 东风52301上海12动点55，再见。12动55，东方522，再见。光18580一经121.3.5，再见。121.3.5，再见，光18580。Il passe pas loin celui-là. Speed, Vénaval. Check. 接近东方5要拐下4800，接近指挥。东风5拐今天下到4两。下边4两，东方5要拐。光194拐上到5拐，尽快上，右侧上高度。上5拐，国航194拐，尽快。国94高度是5拐啊。上5拐，国航194拐。SA 521, climb maintain 5,700 meters. Climb maintain 5,700, that's ring 8521. 3000 meters, QNH 1010, Air France 112. Alors moi je dis 9008 机场11动3零，经理121.3.5。et 1010. Ouais. 121.3.5人机向11动3。Idle, V9 speed. Écoute, la transition, on n'est pas long au-dessus. Ouais, on voit le Ah oui, on voit la tour, là-bas. exact. On 7 QNH 1010. Spring 8521, countdown, climb 5,700 meters. Approach checklist. SA 8521, 5,700 meters. 5,700 meters and spring 8521. 现在好，江12动3，高度上2拐。Je vais réduire à 250 après. 国航194拐，注意力右侧2点钟方向正在穿越的啊。看到了，国航194拐。France 112, can approach 123.8, good day. 123, decimal 8, Air France 112. Shanghai approach, good morning, Air France 112, descending altitude 3000 meters. Air France 112, approach radar contact, runway 17 right. Runway 17 right, Air France 112. C'est ça. 5动3动，方向26动。突然26动，东方5动3动。东方5586，腰拐右航道。东方5586可以腰拐右，马江经济，雷达波中指令，塔台118.8的近。118.8可以腰拐右，马江经济，东方5586。112 straight, turn right heading 080. Right heading 080, 1268. 下机界东方566，高度向18，保持当前航向。东方566，近期雷达看到了，跑到16度。 1000 to go. Oui, 东方566继续下到900。 c'est mieux. 900，东方566。 Ça s'améliore. Approach here 1268, request descent. 112 straight, descend maintain 1,200 meters. 17 1,200 meters, 1268. 上经济你好，东方55拐3高度2400，速度2、3动。东方5拐3，近期雷达看到了，跑到16度。跑到16度，东方55拐3。 Et après, comme tu disais justement, c'est 900 mètres high de 1960 à terme. Speed, Vénaval. Check. 航向26动，四川8648。东方5动3动16走航道。5动3动可以16走盲降进行雷达波中指令塔台18.4，再见。16走盲降184，东方5动3动再见。126 8 10 right 140, new flight runway 17 right, report established. Right 140, intercept localizer on A17 right, report established, there is 1268. 东方548下到12。下12，东方548。 Air France 112, descend maintain 2,100 meters. Descending 2100 meters, Air France 112. C'est Air 123, descend maintain 600 meters. Then 600 meters, there is 1268.
268多上线2等等就会16航道。 V9 speed. Normalement, on doit réduire à 230 nœuds ici. 东方548遇上向东8栋。 Ouais, 右转向东8栋，东方548。 Hold, 东 V9 方 speed. 5拐3下的18。 Check, idle. 下900，东方548。 Alors, il 东方nous faut 548 un 遇 peu 上向 haut. 1动就会1拐右航道报。下900，航向1自动截获1拐右的航道截获报，东方5468。就16左航道了，四川8648。 C'est là. 8648可以16左盲降进近。16左盲降进近，四川8648。 J'ai un chouïa haut. Ouais, c'est Je l'aide un tout petit peu. passé trop haut là. Air France 1 to reduce speed 180 knots。 180 knots Air France 112. 东方5466左转向29东。左转航向29东，东方5466。 Back up. 东方5468雷达附中指，四川868雷达附中指联系塔台188.4，再见。184再见，四川868。 Flaps 1. 东方548保持900级下滑道，可以1拐右盲降进近。保持900级下滑道，可以1拐右的盲降进近，东方5468。Air France 112 descend mountain 1,200 meters。 Sending 100, 200 meters Air France 112. 接近东方5拐。 Je lis 3900, 1200. 5拐，je suis d'accord. 雷达看到了， Et il 下到 veut 2拐1拐右。 Oui, speed 5, flaps 5, pardon, excuse-moi. Flaps 5. Speed 180. Check. Alors, speed Air V9 France par. 112 descend mountain 900 meters. Descending 900 meters Air France 112. Alors, 900 c'est 3000. Hein. 3000, ouais. Pardon. Et je le fais en flight level ouais, change. C'est bien, bonne idée. First Hop. flight level change Et vers j'y reviens. 900. Je suis d'accord. Je l'aide. 17,7, point de descente à First 9,3. flight level change speed. Avec les speed breaks, ça ira très bien. 下3000，请你指挥。 Du 1000 minutes. 向江国938进行雷达看到了，跑到1拐右。Et là, Double le vario avec les下 AF. 2幺，跑到1拐très 6。 très large en 2000 minutes. 拐938。Air France 112 turn right heading 140 and look back runway 10 right. Report established. Ok, right heading 140, clear localizer 17 right, report established Air France 112. Lock et Le bonnier heading 140 et Oui. on a les curseurs du bon côté. On passe sous le glide, c'est bien, et les courseurs du bon côté. Très bien. Voilà. 下600，东老师。东方5拐3下的1Je mets 2。un demi. 下1两，东方5拐3。 Lock, Check. lock live, hold. Toujours idle. Donc C'est c'est un 9-3. 9,3. 9-3. Tu vois, on est bien là. 下115，东方5拐。 Il est fallait, hein, par contre. Hein. Là, c'est bien. 1000 to go. Check, les speed breaks sont rentrés. 东方5466建立1拐左，横正建立16左航道。东方5466可以16左盲降进行雷达附中指联系塔台188.4，再见。对，16左盲降188.4，东方 Donc là, il est cohérent. Air France 112 cloud first, runway 10 right, radar service terminated, contact 118.8, good day. Tower 118 clear to for ILS 17 right, Air France 112. 东方5拐2向1动动。 Arm. Check, merci. On a déjà la go en altitude, tu as vu 3000. La go en altitude, absolument. Comme ça, c'est bon. Et on descend dans 3 nautiques. Shanghai Tower, good morning, Air France 112, establish localizer 17 right. Cabin ready. Air France 112 from tower, wind 100 with 6 meters, pitch 1010, runway 17 right, continue approach. Continue approach, runway 17 right, Air France 112. Très bien. Speed, Check. Le glide est cohérent. Est-ce que vous êtes disponible que je coupe la paix? allez. Et hop. Fly dear. Check. JR 1268, allocate left, pass through Delta, Papa 1, hold short runway 17 left for traffic. Left on vacate, taxi via Delta, Papa 1, hold short runway 17 left, origin 1268. 东方5468跑到1拐右可以落地。1拐右可以落地，东方5468。 Nice look, ouais. 下到alors, 2 je 来 dégage. Bravo 拐进跑到1拐左等待。 Bravo 拐进跑到1拐左等，即向1动2 Le 1。 précédent, il lui a fait prendre Delta et Papa One, c'est le dernier taxi au Ah. logo. À la 下 fin, 查通报小 d'accord. 预计离场时间3动分左右。收到了，向139。 3000, c'est la go en altitude.上9411连上进近125.4。 12541上9411。
Allez, on va sortir tout ça, comme ça on est tranquille. On voit.塔莱你好，吉祥1洞洞Allez, 9 gear down, flaps Bravo 20. 8。 Avec un 吉祥1 speed 洞洞 20 9 à 在 venir. Bravo 拐前等待。 Flaps 20. Bravo 拐前等，吉祥1洞洞9。塔莱你好，深秋8511阿法滑行。 Merci. 深秋811塔莱在 Bravo 拐前等冲刺。Bravo 拐前等，深秋8511。 Il nous autorise à s'éteindre en général une fois que l'avion a dégagé. D'accord. Flaps 30. Speed VRF plus 5, c'est assez laminaire. Et speed VRF plus 5. Merci. Troué, tout est dégagé sur la remise des gaz. 东方5要拐，要拐右航道。吉祥1洞21地面风182洞拐米，跑道1拐左可以起飞。跑右拐左可以起飞，吉祥1洞21。 东方5要拐普通海地面风182洞拐米， Et landing checklist. Landing checklist complete. Checklist 1洞 complete. 1洞要拐右继续经济，东方5要拐。 On n'est toujours pas autorisé. Non. Quand le précédent aura dégagé, il nous autorisera. 塔台护航2洞5，现在爬4前。 护航2洞塔台爬4，跑道1拐右外等人冲突。塔班4要拐右外等，护航2洞5。 东方5418左转脱离滑行员第2塔爬1，跑道1拐左外等人冲突。左转脱离2塔爬1，要拐左外等人往546八。 Donc c'est bien par la gauche qu'on dégagera. Ouais. France 412 wind 180 with 7 meters, runway 17 right, clear to land. Clear to land on the 17 right, Air France 112. Autorisé. 吉祥1洞21连上进近125.4。 125再见，吉祥1洞21。 Air 1268 close runway 17 left, left Napa. Close runway 17 left, left tunnel 95, original 1268. Stabilize, clear. 吉祥139塔台进跑道1拐左等待，穿越。 Bulle, ça 跑 revient. 道1拐左等待，吉祥1139。吉祥1洞洞9 Bravo 拐跑道1拐左外等。 Bravo 拐跑道1拐左外等，吉祥1洞洞9。 2上速塔台预计离场时间35分。接待45。 Air 1268 connect 121.7. Continue. Ground 127, original 1268. 塔台扬山拐938，你好，要拐右航道。扬山拐938普通塔台地面风182洞6米，水上海洋1洞1洞，跑道1拐右继续进近。要拐右继续接近。 Reverse, 1洞2洞， normal. 拐938。 护航2洞5穿越跑道1拐右左转第2塔在爬6，跑道1拐左外等。 Je débraye. 开跑道1拐右左转第2塔爬6，要拐右外等，护航2洞5。 跑道1拐左外等。 正式跑道1拐左，护航2洞5。 护航2洞5穿越完成后左转第2塔爬6，跑道1拐左 S'il dit 外 rien, 等。 Delta 2. 开完之后左转第2塔爬6，要拐左外等，护航2洞5。 吉祥1139风182洞6米，跑道1拐左可以起飞。 右拐左可以起飞，吉祥1139。 Air France 112 Tower 10 with 第2塔的 Papa 1 hold short runway 17 left. Okay, left Delta 2 and taxi to Papa 1, Air France 112. J'ai eu le doute. Hold short runway 17 left at Papa 1. And out short on the 17 left at Papa 1, Air France 112. Ok, on prend la parallèle et on va outshorter à Papa One avant la piste parallèle. Voilà. Il n'y a personne à droite sur Delta. C'est bon, hein? Merci, super. Ouais. 东方5要拐跑道1拐右可以落地。 1拐右可以落地，东方5要拐。 东方5418穿越跑道1拐左左转阿尔法。 穿越1拐左左转200，东方5468。 吉祥139连上进近125.4。 125再见，吉祥139。
东方548穿越完成后在 Bravo 前等。穿越完成后 Bravo 前等东方548。131动9塔台 Bravo 拐进跑道1拐左等待穿越。Bravo 拐进跑道1拐左外等待，即将要动9。C'est dégagé, on s'arrête à Papawan. Oui. 华2动5注意在跑道1拐左外等有冲突。跑道1拐左外等华2动5。Ouais, il y en a un qui va décoller. Ça décolle, ouais. Ouais. On va rester un peu plus long, on sait jamais. Peut nous sauver la vie. 跑道1拐左可以起飞，即将要动9。Air France 112 cross runway 17 left, left and alpha. Cross runway 17 left and left on Alpha, Air France 112. Quelle sera la première à gauche après la piste? Ouais. 联系上海行125.4，即将要 Des 动 strobes, 9。 c'est parfait. 春秋851塔台 Bravo 拐进跑道1拐左等待穿越。Bravo 拐进跑道1拐左等待，春秋851。 C'est bien ça, c'est dégagé. Lui, il est sur Bravo. Oui, il est sur la deuxième, ouais. Ouais, parce qu'Alpha s'arrête là. Air France 112 connect 1 121.7. 117, Air France 112. Et sur Bravo, c'est parfait. C'est totalement dégagé Alpha. Ouais. On s'embraye. Shanghai ground, good morning, Air France 112 on Alpha. Air France 112, good morning, ground Alpha, hold short Tango 3. Alpha, hold short Tango 3, Air France 112. D'accord, c'est après l'apron de droite, d'accord, voilà. Tango 3. 东方543拐在Lima22前等。好，继续 Bravo Lima 22前等东方53拐。 C'est haut, hein, dis donc. Papa 4, c'est ici, donc on tournera. Ouais. On croisera Bravo et ensuite Lima 4 en notre charge avant. Voilà.